nga langga. Tapos ini-insist ni Remulla yung salitang 98 ba yun? Tapos hindi pa rin siya nakalusot. Kapal ng mukha. Hola. 9 eyes na lang. Dito 6 lang. Sana all ang hina net. Lalangga Mackenzie. Hi George. Hola George Suti. Hola si Kisses Miss. So, wow. Muchas gracias Jorge. Un beso para ti. Nene también. Hola Mardin. Hola Langga Teresa. Todo bien? Sí, todo muy bien. Dito Langga, laging marami. Ay, dito kay Josh, mabot na tayo ng tawag nito, 1,100 plus na rin. Ay, mabot na rin ng 100. Ang tagal kaya nakuha yung 100. Diyan, mi boy, bye. Bye, Ninit. Ay, Ninit. Bye, Net. Hello, 17 eyes. Gracias, Jorge, por subscribir mi canal. Marden. Thank goodness for that. Thank goodness for that. Okay, this is Marden. Tina nga lang guys. Stick ko lang po tumawag Shopee. Sana all may pa Shopee. Masa ka na ba? Hindi Langga. Hindi pa ni tubig ni nada. Ni wala. Asa na kayo yung panghula ko? Hello. Mabuti pa dito na may 10 likes na. May 10 likes tapos 8 eyes. Dito 9 likes and 10 eyes. Good morning. Kita pala yung aking Gutom na nga ako mga langga Ay. Late na ako nakapag-live. Hi Emelio Nunez Salas, pero si akin what is the Notsi? Kiss Ciudad de Juarez. Chica donde llegué. ¿Qué this is? Chica donde llegué de donde? En el cielo. Akala ko nga nanood ka pa nga kaya di ka pa. Nanood nga ako Langga. Hi Dylan Ponce. Tapos sabi ko hindi na pwede kasi mag-alas 7:30 na. Sinave ko na lang. Panuorin ko mamaya pagkatapos ng live. Wala aray ko Hi, 12 eyes and 12 likes. ¿De qué trata to en vivo? Hablando, conociendo. Y si quieres tienes canal, suscribe también tu canal. Hola Dailin, ¿cómo estás Dailin? Kumusta na kayong lahat? Ay, Langga Erlinda, ¿cómo estás Langga? Estoy muy bien. Qué chido. ¿Tú tienes canal? No sé cómo decir en tu nombre. Bueno, bye. Hi, José Pérez. Hola. ¿Cómo estás, José Pérez? Na-miss ko na ang live. Hi, good morning, Langga Jessica. Na-miss mo na ang live. Ini-snap mo na kami Langga Hindi mo na kami inaano. Allah. It's been